paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo komunis. Gue sering krungu cerita kan, wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangel. Nerangno Allah dimulai konti ku kangel. Coba sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris. Wadah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan ku wadah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus saya kuwadah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irena itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nak ning komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat enggak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Tar itu sing oleh ngawiti piye nerangno. Wong kok teke wis ngene iki piye nerangno. Lah mulane sejarah satu sari, jangan kira Quran ndak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Enggak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki. Nah, mulane saniki ketok Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinane wong Israel iku nabi ini Ibrahim nggih di rumah. Isa nggih di rumah. Bayangno misalnya makom ning Cina. Kuwi iso bayangno. Wong kondom ae di daur napa? Ulang. Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu? Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ana bank organ tubuh. Padahal dia ramalak menemukan, mereka ada masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Mereka uang apa dihukum mati dijebok sik jantung. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, orang Kristen Amerika duit, awas enggak diakui anak Yesus. Oh mikir, nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kula di Pakde, pernah Pakde, misanane ibu kula di DPR RI. DPR RI tenan sanggo partai P3. Wonge pinter omong, pinter tenan pinter omong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang ku gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Wah alasan ADART gak menang. Dekne sing di luar dugaan niku akhire muni ngene. Kalau dari Kristen enggak setuju ini, yakin aku enul yakin, sok ben podo-podo mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dia cerita, bener Quran. Jebule wong Kristen cek wedi neraka. Padahal dia berusaha sekuler, berdebat ku alasane ku undang-undang ADART sesuai KUHP cek berusaha rasional ben gak sok Islami. Gak menang. Wes ayo undang-undang disetujui gawe ngene tapi kok mlebu neraka bareng. Wedi juga. Wah ya jangan gitu, yang mau masuk neraka siapa? Walane masyhur yen ge masyhur ge alim riyen do akrab mbek partai Kristen riyen zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai nopo Islam. Perkarane padha-padha sepakat ge undang-undang negara ini bebas paham nopo komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina mergo bosen dipimpin Amerika. Lah ulama iku aja jak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika undi pojok iki ora. Kowe ora roh, padha ora roh. Moro-rono ya ora tau. Lah lha opo mau Islam moro-rono padha di dhuwit moro kono Ka'bah ta Madinah ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama iki perhitungan piye ahli kitab lu ya apik dinimbang. Kamu. Jadi eling-eling hudibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim saya pun fi bitina apa sini billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Pun kula terusno. Ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah akhire wong
Niki rungokno malih. Wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Asyura. Kanjeng Nabi pirsa kon takok sahabat. Cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasan yang Yahudi yaumun najwahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentari seperti langsung ngendikan fasumu fa antum ahaqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhirnya wong Islam nggih poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kayak Fathul Mu'in itu sing madhabe rapati cocok. Tapi ya sampean anut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso 10 fakot. Lah kiai-kiai teng daerah kula khotbah kabeh poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar saya aku poso 10 tok. Mulane cara Fathul Mu'in kan poso iku 9 mbek 10. Nak 9 kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nak 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku kula riyen Rais Fathul Mu'in. Tapi mulai riyen kula nak poso 10 tok. Nggih kula ngono Gusti. Tetep benten Gusti poso kula mbek tiyang Yahudi yo muni ngono gaya-gayane nggih. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi juga-juga kula mboten. Pokoke mun beda lah Gusti. Pokoke nak kelak-kelak pokoke mun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula mboten. Aku pengen beto banget malam Yahudi poso kalau nopo. Mulane kalau masalah niku setuju Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa wala yukrahu ifradul asyura bisom. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai 9 ta 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas wis 10 pas wis. Nah, yo nak kula sing ngakoni ora ono wani protes. Wong liya dalile kula. Poso tak kira Gus. Poso. Wingi poso gak, sesuk gak. Ora wani nak kula. Aku dalile, aku gudange dalil ora kok dalile. Loh justru saya itu bangga. Bangganya adalah tadi. Ketika Rasulullah pirsa wong Yahudi poso tanggal 10, nyatane Rasulullah langsung ngutus wong Islam kon poso. Masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis. Sama tak ceritani, wong komunis sing ceritane Gus Maksum, keluarga Lirboyo cerita. Yang melakukan pelecehan seksual be santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis itu darani Ki Lirboyo, Ki Kediri, koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Ki Johari Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Kasihlah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa itu. Dia agak roh sejarah itu mau diijazah kok. Mau begodri itu wes ngono tok. Aku itu kancane, keluarga Kiai Roh. Ibu kula nu kancane garwane Gus Maksum. Kula nggih nate wasanan teng Lirboyo dadi roh. Artinya betapa jeleknya komunis susah ono sakrale Quran sakrale Kiai moso kiai dipadano ketua preman dari tengok-tengok ning omah anak buah kerja terus setoran kayak ketua preman tengok-tengok sampai seburuk itu mereka menganalogikan kiai banding wong Kristen. Kula roh dukun terkenal teng Senori teng budi-budi kiai ngoten tamune wong di wong Filipina agamane yo Kristen. Mergo percaya dene kekuatan ikje. Wis ora muni keramat lah cek ikhlas pokoke ana ike. Ya soal bahasane kan wong Islam darani keramat, wong Kristen darani apa? Ik. Mbok itu mau apa ya ora ono. Wong komunis ora ono. Iku ceritane kena apa Gus Maksum Johari ku seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan apa? Quran, melecehkan cacat putri. Saiki wong Islam ku ora ro sejarah. Kepingine bosen Amerika terus kepingine kekuatan dunia napa? Kulo niku ora roh politik, ora kepengin roh. Kulo niku mau ulama nerang. Hitung-hitungane ulama pokoknya ahli kitab gak ahli kitab. Paham ya? Paham gitu. Dia coba pelintir koyo wong kulo niku boten ketua DPR kok omongane Bu kok pelintir. Ulama kok pelintir, ora pelintir pangeran mati gitu. Aneh-aneh. Malah ra dadi menungso ya tak pasut nang ora karo-karo. Iki urusan ilmu kok ono politik-politik. Mulane wong ahli kitab cek disayang pangeran, dikondhan-kandhani ben bali ya ahlal kitab. Sampai Allah dawuh kul ya ahlal kitab cek dikandhani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum.
Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mestine jek nurani yang sama, punya aturan yang sama. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Kita masih punya titik sama. Ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah, berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Karena bapaknya ramati. Nyatanya Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet, makanya ila kalimatin, ayolah kita sepakat. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Iya lan nerangno. Swarga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis sing memeras kaum buruh. Bar. Namun alhamdulillah Indonesia niku kesepakatan ini ulama-ulama mbek partai Kristen zaman niku menolak paham nopo. Jadi kayak gitu syukur piye-piye saiki wis rada enak. Wis diundangno. Jadi aman kira perlu dakwai. Wis secara legal negara komunis itu nopo ter. Jadi kayak gitu. Ojo geman melintir-melintir macam-macam. Soale ulama itu semerem kados kula-kula ora rong donya. Ora ros, wae mesti dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu wis biadil amar percayane pangeran sing ngatur dunya wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun dipelintir gini ngaji. Pokoknya agama sing bener nggih namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara podo-podo komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan komunitas ahli